अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 32। इस लेसन में हम पढ़ेंगे बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स को जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं दिया खुरफाटाइल। दिया खुरफाटाइल। इसकी प्लूरल फॉर्म है दी खुरफाटाइले। दी खुरफाटाइले। दिया कोप्फ। दिया कोप्फ। प्लूरल है दी कुप्फे। दी कुप्फे। Das Gesicht. Das Gesicht. Die Gesichter. Die Gesichter. Das Haar. Das Haar. Die Haare. Die Haare. Die Stirn. Die Stirn. Die Stirnen. Die Stirnen. Die Augenbraue. Die Augenbraue. Die Augenbrauen. Die Augenbrauen. Das Auge. Das Auge. Die Augen. Die Augen. Die Wimper. Die Wimper. Die Wimpern. Die Wimpern. Die Nase. Die Nase. Die Nasen. Die Nasen. Die Wange. Die Wange. Die Wangen. Die Wangen. Der Mund. Der Mund. Die Munda. Die Munda. Die Lippe. Die Lippe. Die Lippen. Die Lippen. Der Zahn. Der Zahn. Die Zähne. Die Zähne. Das Kinn. Das Kinn. Die Kinne. Die Kinne. Der Hals. Der Hals. Die Hälse. Die Hälse. Das Ohr. Das Ohr. Die Ohren. Die Ohren. Der Schnurrbart. Der Schnurrbart. Die Schnurrbärte. Die Schnurrbärte. Der Bart. Der Bart. Die Bärte. Die Bärte. Der Kurpa. Der Kurpa. Die Kurpa. Die Kurpa. इसकी प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म दोनों एक ही हैं, खुरपा। Der Arm. Der Arm. Die Arme. Die Arme. Die Brust. Die Brust. Die Brüste. Die Brüste. Das Bein. Das Bein. Die Beine. Die Beine. Die Hand. Die Hand. Die Hände. Die Hände. Der Ellenbogen. Der Ellenbogen. Die Ellenbogen. Die Ellenbogen. Der
finger, their finger, the finger, the finger. Their Daumen, their Daumen, the Daumen, the Daumen. Der Nagel, der Nagel, die Nägel, die Nägel. Das Handgelenk, das Handgelenk, die Handgelenke, die Handgelenke. Die Schulter, die Schulter, die Schultern, die Schultern. Die Achsel, die Achsel, die Achseln, die Achseln. Der Busen, der Busen, die Busen, die Busen. Der Bauch, der Bauch, die Bäuche, die Bäuche. Der Oberschenkel, der Oberschenkel, die Oberschenkel, die Oberschenkel. Das Knie, das Knie, die Knie, die Knie. Der Unterschenkel, der Unterschenkel, die Unterschenkel, die Unterschenkel. Der Rücken, der Rücken, die Rücken, die Rücken. Die Hüfte, die Hüfte, die Hüften, die Hüften. Der Fuß, der Fuß, die Füße, die Füße. यहाँ पे हमारा लेसन एंड होता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।